बे समाव स्टुडिअ दं आं जेंग्रें नार्जारी बरपेटा रोडआव केन्द्रीय रबीन्द्र स्मृति मंचनि दैदेननायाव खन्थाइगिरि रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि मुसुखा गायसननायनि 10 बोसोर आबुं जानायाव दिनै बेनिनो गायसनथाइ सान फालिनाय जायो। बे हाबाफारियावनो नुजाथि फैदों 40 नं सरबक बियाबनि एमएलए मनरन्जन तालुकदार आरो बिथांजों लोगोसे ओनसोलनि गोरों गोरा सुबुंफोरा सोरखारनि होखानाय कभिडनि नेमखान्थिखौ मानिनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। बे हाबाफारिखौ आगरफारि आरो रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि मेथाइ खननानै समायसार होसिनदोंमोन। बरपेटा रोडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। मइतो रबीन्द्र प्रेमिक मैं कैसे सबार हृदय रबीन्द्रनाथ मोर हृदयतो रबीन्द्रनाथ थाके रबीन्द्रनाथर नामत जिकोनो अनुष्ठानते मैं उपस्थित हो पेलाय स्वाभाविकते निजके भाग्यवान बुली भबार सुजोग थाके और मैं बरपेटा रोडत पूर्वते एनेकुवा सुजोग पोৱা नासिलो। एतिया मैं সেই সুযোগটো পাইছোঁ। मैं যথেষ্ট परिमाणे आनन्दित रबीन्द्रनाथर नामत आज स्मृति मंचय 10টা বছৰ তেওঁলোকৰ মূৰ্তি স্থাপনৰ প্ৰতি উপলক্ষে অনুষ্ঠান কৰিছে। এইটো নিশ্চিতভাৱে উৎসাহজনক। এই নিৰ্জীৱ হৈ যোৱা বুলি নাভাবোঁ। যি কমিটি আছিল সেই কমিটিও কাম কৰি আছিল, কিন্তু এটা প্ৰতিকূল অৱস্থা আছিল আমাৰ ৰাজ্যখনত। যথেষ্ট এটা প্ৰতিকূল অৱস্থাৰ মাজতে তেওঁলোকে কাম কাজ কৰিছে। এতিয়া লাহে লাহে বতৰ ফৰকাল হৈছে, তেওঁলোকে ওলাই আহিছে, চবেই নামিছে। मैं कैसे जे এই ক্ষেত্ৰত যদি মোৰ যিকোনো সহযোগৰ প্রয়োজন হয় मैं বিধায়ক হিসাবে সহযোগ কৰিবলৈ রাজি আছো। আজ তো সত্যি করে আমাদের খুবই আনন্দের দিন। আর এই যে মুহূর্ত, এই মুহূর্তর আমি তো খুঁজে পাচ্ছি না আমি কি আনন্দ অনুভব কি তার প্রকাশ। কিন্তু একটা কথা বলতে পারি যে এই মহামারীর এই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও মানুষ রবীন্দ্রনাথকে কিংবা আমাদের যে আয়োজন তাকে যে সাড়া দিয়েছে সেটা খুবই আনন্দের বিষয়। আর এটাই বেশি আনন্দ আমাদের। অবশ্যই সে কথাটা আমাদের বলাও ছিল এবং আমরাও চেষ্টা করছি, কিন্তু লোক তাদের নিজের সেফটি কিংবা নিজের যে সাবধানতা সেগুলো নিয়ে চলছে। আমরাও নিয়মানুবর্তিতা এবং আমরাও বিভিন্ন ধরনের প্রচার থেকে আরম্ভ করে প্রসার থেকে আরম্ভ করে সব জায়গায় বলেছি যে আমাদের প্রোটোকল মেনে যাতে আমরা অনুষ্ঠান করতে পারি। চলছে, করার চেষ্টা। खुलुमबाय। नै सफैलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जखनथाया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 54थि थान्दै सावरायमेलखौ गोजोनै खुंफुंनो कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि गोजोन फोथाराव थि खालामबाय। गासैबो हारि हारिसाफोरनिसिम बानजाय आफादनिफ्राय मोनसे फोसावनाय जादों। कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि फोथाराव 2022 मायथाइनि 2, 3, 4 आरो 5 फेब्रुवारि खालाराव जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि थान्दै जखनथाइ लोगोसे 49थि कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव जायफोर बर' फालांगिरिफोरजों लोगोसे आसामनि जायखिजाया हारिनि फालांगिरिफोर जेरै बुक स्टल्स, टी स्टल्स, बेन्डर्स, हाउकार्स बायदिफोरजों लोगोसे बर'नि गाननाय जोमनाय दखना, गामसा, आर'नाइ, टेक्सटाइल्सनि बायदि रोखोमनि जि जोम दिन्थिनाय आरो फाननायनि थाखाय गिदिरथार मोनसे एग्जिबिशन लानाय जादों। बेखायनो जायखिजाया गोसो गुदुं फालांगियारि बिथांमोनखौ फैगौ जानुवारि दाननि 20 खालारनि सिगां गाहायाव होनाय 86389111317896968903 जानबुं नङाव सिगांग्रो खौरां लाना गावनि मुं थंफोरखौ रेबथुमना लाहरखानायजों लोगोसे गोरोबथा खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।